ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु आजिर राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आसंतु सर्वप्रथमे जानि नवा आजिर दिन संपर्क में। आज हूँ 13 जानुआरी मासर 13 तारिख शनिवार 2024 मसीहा ओडिया रे पौष मास शुक्ल पक्ष। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर तिथि नक्षत्र दिनर पंचांग संपर्क में। आज द्वितीय तिथि सूर्योदय परठारु पूर्वाह्न बा सकाळ 11 घंटा 33 मिनिट पर्यंत रहुचंती। 11 घंटा 33 मिनिट परे तृतीय तिथि आरंभ हेबे एवं दिन तमाम गति करिवे। आज श्रवणा नक्षत्र मध्याह्न 1 घंटा 45 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। मध्याह्न 1 घंटा 45 मिनिट परे आज धनिष्ठा नक्षत्र रहिबे। आज मकर राशि रे चंद्रमा मध्यरात्र 12 घंटा 33 मिनिट पर्यंत रहिबे। मध्यरात्र 12 घंटा 33 मिनिट चंद्रमा मकर राशि को परित्याग करी कुंभ राशि को चलन हेबे। दर्शक बंधु आज हूँ सिंह राशि व्यक्ति विशेष घात चंद्र, एणुक सिंह राशि व्यक्ति विशेष दिनटे जगी रखी चलिबा आवश्यक। अन्य को आर्थिक साहाय्य करिया पूर्वरु बा कोनोसी चुक्ति पत्र रे दस्तखत करिया पूर्वरु भाबी चिंती करिबा आवश्यक। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क में। आज कौन खाइबा मना। आज दिबा 11 घंटा 33 मिनिट परठारु पटल को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। पटल तरकारी बा पटल भजा करी खांतु नाही। एबे आसंतु जानिबा आमर परवर्ती विभाग आपणकर समस्या एवं एहार समाधान संपर्क में। दर्शक बंधु समस्या समाधान ने आमे जानिबा एक गुरुत्वर विषय। अनेक समय देखा दिए विवाहित महिला बा विवाहित दंपति स्वामी स्त्री सी चाहती तांको पाखरे एक सुंदर संतानटी जात हो, गोटे सुंदर संतानर बा पुत्र बा कन्यार पितामाता हवा पाई अनेक व्यक्ति विशेष चाहिए, किंतु विवाह अनेक वर्ष बीती जाइतिले मध्य से माने पितृत्व मातृत्व लाभ करिवारु से माने वंचित होती। कहीं किसी व्यक्ति सहित एभली घटना घटे। यद्यपि विवाहर 2 वर्ष 5 वर्ष मध्य अनेक विवाहित पुरुष एवं नारी संतान सुख पाई थांती, किंतु हाथ गणती केतेक लोक बा केतेक व्यक्ति विशेष भाग्य रे कहीं संतान हेतु माने सुख न थाए, कहीं संतान कष्ट कष्टी होई थांती। जातक रे यार कारण कौन एवं आमे जातक को जदि तर्जमा करिबा, जातक को जदि अवलोकन करिबा, आमे जानू आमर जन्मकुंडली रे बा आमर जन्म जातक रे लग्नर पंचम भाव हूँ संतानर भाव। प्रत्येक व्यक्ति को पाई पुरुष महिला उभय को पाई लग्न जोड़ा 1 नंबर घर जातक रे तार पंचम स्थानटी हूँ संतानर स्थान। पंचमाधिपति बा पंचम घर जी मालिक, पंचम राशिर जी मालिक, पंचम गृहर जी मालिक सी होती संतान अधिपति बा पंचमाधिपति। से भली भाव में एकादश स्थान मध्य संतान विचार करा जाए। आपण कहे आपण तो कहले पंचम पुणी एकादश स्थान ज्येष्ठ संतान बा प्रथम गर्भ विषय विचार करा जाए एवं पंचम स्थान बाकी संतान मानक विषय चिंता करा जाए। तेबे प्रमुख स्थान हूँ पंचम स्थान, किंतु प्रथम गर्भ को आम एकादश मध्य विचार करवा। जहाँकर 2टी बा 3टी पिला अच्छा प्रथम आम एकादश देखा, द्वितीय पंचम देखा, तृतीय पंचम तृतीय अर्थात सप्तम को मध्य विचार को नवा। तेणु जन्म जातक पंचम स्थान रे जदि अशुभ ग्रह रही जाती, संतान स्थान रे जदि अशुभ ग्रह रही जाती, जन्म जातक जदि पंचमाधिपति नीच किंबा पापग्रह सहित युक्त किंबा पापग्रह दृष्टि थाए, ताले विवाह पश्चात मध्य विवाह परे मध्य दीर्घ वर्ष बीतीगले मध्य जड़े पुरुष बा नारी बा विवाहित दंपति संतान सुखर वंचित होई थांती। आउ केतेबेले देखा जाए केते क्षेत्र में संतान माने विवाहर 2 वर्ष पर सहधर्मिणी बा स्त्री कनसिव करती, किंतु दुखर विषय कनसिव कंटिन्यू करि पारे नाही। 2 मास 3 मास रे संतान मिसक्यारेज हो जाए बा नष्ट हो जाए, बा कहीं संतान जन्म करने पर देखते संतान पुत्र बा कन्या जे जन्मित से मृत संतान जन्म होती,
या ठारू दुखर कथा या ठारू कष्टर कथा बोधहुए गोटे माँ पाई बा गोटे पिता पाई किछि नाही जे संतानटी नष्ट हो गला गर्भरे बा संतान जन्म हो संतानर मृतबस्सा जन्म है मृत संतान जन्म है बा संतान जो मानकर जन्म होती बा जो माने संतान प्राप्त वयस्क पूर्वर अर्थात निर्धारित बयस सीमा पूर्वर संतान कहारी कहारी 5 वर्ष 7 वर्ष 11 वर्ष एवं भेंडा पुओ मध्य जन जनकर देखिए दुर्घटना चली जाती बा किसी गोटे रोगाग्रस्त हो पड़ाती तांको ठार दुख पितामाता दुखी पितामाता संसार कहीं ना संतान हेई मध्य संतान को मनीष करी मध्य अली अर्दली सही मध्य भेंडा पिलाटी बा युवक अवस्था पिलाटी चलीगला युवावस्था ताठार कष्ट आहुरी कष्ट संतान नहबा जी कष्ट संतान होकरी युवावस्था संतान को हरइबा ताठारू 100 गुणा कष्ट तेबे ए कष्ट गुड़िक हुए कहीं क्यों ग्रह कारण प्रथम आम विचार करवा मृत संतान होगा बा संतान मिस्केरेज होबार क्यों ग्रह दायी प्रथमतः जदि राहु शनि या विचार को नेबा यही ग्रह मान मुख्यतः संतान प्राप्ति रे प्रतिबंधक होइतांती बा मृतबस्सा जात होबारे मध्य समस्या सृष्टि करिथांती मंगल मध्य भौम मध्य शास्त्रे कहा जाए पंचम एकादशे भौमे पंचम एकादशे राहु पंचम एकादशे केतु संतानम प्रतिबंधकम जदि पंचम एकादश स्थान रे सौरी अर्थात शनि बसीगले भौम अर्थ मंगल बसीगले राहु बसीगले केतु बसीगले 4टा ग्रह मध्य जेकोसी ग्रह जदि पंचम एकादशे भौम पंचम एकादशे सौरी पंचम एकादशे राहु पंचम एकादशे केतु संतानम प्रतिबंधकम जदि आपण जन्म जातक पंचम राहु रही पंचम शनि रही पंचम मंगल रही पंचम केतु रही बा समान कथा एकादश घटी एकादश ग्रह मान अच्छा ताहले संतान प्रतिबंधक सृष्टि हेब प्रतिबंधक अर्थ कौन संतान हेब नहीं ता नुह हो पारे किंतु नहबाटा अनेक समय 50% हबाटा 50% आप कहे 50-50 आप कौन कहते 50-50 कहबार अर्थ बेले अनेक समय संतान होकर नष्ट हो जाती बेले बेले अति विलंबित समय संतान होती जदि आपंकर लेट्रे आप देखिए बहर 5 वर्ष पर संतान होती 7 वर्ष पर 8 वर्ष पर होती केवल भगवान कृपा आपण कृपा पितामाता कृपा ये आप पितृत्व मातृत्व लाभ किंतु आपण संतान विलंब होती कारण जो संतान आप 3 वर्ष 5 वर्ष मध्य समस्ते चाहूले कि आप इच्छा करते पुरुष नारी हिसाब से स्वामी स्त्री हिसाब से किंतु सी 7 वर्ष पर पिलाटी है 10 वर्ष पर है विलंबर है किंबा आपणकर संतान है किंतु आप प्रथम गर्भ नष्ट होगला बा आपणकर प्रथम संचार गर्भ संचार नष्ट होगला मिसक्यारेज है आपणकर किसी ना किसी बाधा विघ्न देखा दे था से भली संतान कारक ग्रह होचंती बृहस्पति जदि जातक बृहस्पति नीच हो जाती अस्त हो जाती राहुयुक्त हो जाती शनि दृष्टि थांती एवं पंचमाधिपति एवं खाली बृहस्पति राहु केतु शनि युक्त हो संतान हम ना बा नीच होगले हम ना ता भी नुह क्या बहुत लोक व्यक्ति जातक बृहस्पति राहु एकाठी अच्छा बृहस्पति केतु एकाठी अच्छा मकर राशि बृहस्पति नीच बहुत लोक बृहस्पति नीच अच्छा पाप ग्रह दृष्टि अच्छा से संतान अच्छी तेणु जदि बृहस्पति एगुड़िक होता है जेहेतु संतान कारक ग्रह एवं संतान अधिपति एवं मुख्य हूँ संतान अधिपति पंचमाधिपति सी जातक षष्ठ अष्टम द्वादश थाए बा सी पाप ग्रह द्वारा दृष्टि प्राप्त होता है बा सी जन्म जातक पापकर्तरी जगह पीड़ित होता है ताहले मध्य संतान रे समस्या देखा दिए बा संतान प्राप्ति रे बाधा उपजे तेबे एबे आमे जानिबा कोन प्रतिकार करि परिबा गोटे साधारण हिसाब रे आमे कोन प्रतिकार करि परिबा देखंतु संतानकर इष्ट देवता होचंती भगवान संतान गोपाल गुरुंडी गोपाल बा आंठुआ गोपाल तांकर आमे सर्वप्रथमे जदि पिलापिली रे संतान प्राप्ति विलंब है मु समस्त को कही रखी जो मान ये समस्या देखा दूसरी बह पर से माने संतान गोपाल बा गुरुंडी गोपाल गोटे फोटोटे रखु घरे बा छोट मूर्तिटे रखु आंठुआ गोपाल एवं तुलसी पत्र सुवासित धला फूल मल्ली बा अन्य किसी रजनीगंधा सुवासित धला फूल एवं तुलसी पत्र दे भगवान संतान गोपाल को गुरुंडी गोपाल को प्रत्येक दिन पूजा करंतु गोटे मंत्र आपन को कही रखुची ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणाम गतः ए मंत्र को आपण 108 तुलसी माला प्रत्येक दिन जप करंतु स्वामी स्त्री उभय करंतु कारण स्वामी होचंती पुरुष स्त्री होचंती प्रकृति उभय जप करंतु देखिए
ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏହି ଜପ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ମୋଠୁ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ କୁଳ ପୁରୋହିତ ବା କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅତି ଶୁଭ ହେବ, ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ କରାଇ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ୟାକୁ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ କାରଣରୁ ସନ୍ତାନ ବାଧା ହେଉଛି, ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ, କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ କାରଣରୁ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସନ୍ତାନ ବାଧା ପାଇଁ ଦାୟୀ, ସେହି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ଜଣେ ନିକଟସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ପ୍ରତିକାର ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଆଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କାରଣକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ କାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ନିରାକରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ଜାଣିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି। ଭାବପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ ହେବ। କର୍ମର ଚାପକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଦେହ ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କିମ୍ବା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଭୂମିଗତ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଦିନଟିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରାଶିରେ 9 ଗୋଟି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। ଦିନଟିରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବାକ୍ପିତଣ୍ଡା ଦେଖାଦେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦିନଟିରେ ଧନ, ଅର୍ଥ, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ନୀଳ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମାନସିକ ଚାପ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ତିକ୍ତତା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରେଇ ଯିବ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ବା ବକିଆ ଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ଋଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବା ଋଣ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇପାରିବ। ଦିନଟିରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଏବଂ ନୀଳ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି। ଭାବପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ବିତିବ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ଅନ୍ତରର କଥା ବା ମନର କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବେ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଗଣେଶଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅଷ୍ଟଦଳ ଦୁର୍ବା ପ୍ରଦାନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। କର୍ମ ବହୁ କରିବେ, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କର୍ମଚାପ ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିରାଶ ହେବେ। ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଅପବ୍ୟୟ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ବା ତର୍କ ଦେଖାଦେବ। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବା ପିତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଗୋଟେ ଡାଳ ବା ଛୋଟ ବୃକ୍ଷର ଛୋଟିଆ ଡାଳଟି ଭାଙ୍ଗି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଅପ୍ରାପ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନର ଆଗମନ ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ। ନିଜ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କାରଣରୁ ଖୁସି ହେବେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ସହିତ ଆହାର ସହିତ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ବାଦାମୀ, କମଳା କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ www.srijagannathastro.com। ତୁଳା ରାଶି।
ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ବା ସନ୍ତାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦିନଟିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଧଳା, ସବୁଜ, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ବିଚ୍ଛା ରାଶି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କଳହ ଉପୁଜିପାରେ। କର୍ମର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭଲ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ମିଳିପାରେ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବା ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ଧନୁ ରାଶି ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅଯଥା ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ମିଛଟାରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖରାତରାରେ ବୁଲିବେ। କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବେ। ଯାନବାହନରେ ଗତି ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଯାନବାହନ ହେତୁ ପରିଷ୍ଟ ରହିଅଛି। ଆଜି ଦିନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ମହାଦେବକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କିଛି କ୍ଷୀର ଲାଗି କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଦିନଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ଆଜି ଦିନରେ ସିଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷକୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଅଧୁରା ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଧନ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ, ସବୁଜ, ନୀଳ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଯଦି ସନ୍ତାନ ହେତୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ତାହାର ସମାଧାନ ଆଜି ଦିନରେ ହେବ। ପିଲା ଆଜି ଦିନରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ବା ସନ୍ତାନଙ୍କର କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି, ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜମିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିବାଦ ଥିଲେ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ କଳହ ଥିଲେ, ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟତା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦିନଟିରେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବେ। ଆଜି ଦିନର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ, ବାଦାମୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଥଣ୍ଡା, କଫ, ଜ୍ୱର, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଜନିତ ବା ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କଳହ ଲାଗି ରହିବ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଦିନଟିରେ ବିଚଳିତ ମନା ହେବେ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଦିନ ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପକେଟରେ ବା ମନି ପର୍ସରେ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ରହିଛି ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣିଲେ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ, ସନ୍ତାନ କେଉଁ ଲାଇନରେ ଯିବ, କେବେ ଚାକିରି କରିବ ଏବଂ ବିବାହ ଯୋଗ ସନ୍ତାନ କେବେ ରହିଛି, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଚିଠିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଠିକଣାରେ ଚିଠିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆମର ଠିକଣା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଠିକଣା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.jyotirbids.com।
www.srijagannathastro.com। ଜାଣିଲେ ଠିକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେଉ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।